मोर प्रिय भाई भौणी माने आपण मानक मोर अनेक अनेक शुभेच्छा व नमस्कार। मोर यही हेल्पफुल इन्फो आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। मु आज विद्यालय गुड़िकर प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री मानक पई एक सुंदर उपादेय वीडियो आनी। आशा करे मोर यही वीडियोटी आपणक पई हेल्पफुल इनफॉरमेशन होई पारिबो। जदि आपणक मोर वीडियोटी हेल्पफुल मन हुए तेबे वीडियो को हृदय सह लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करिवे मते उत्साहित करी बोली मु आपण मानकु अनुरोध करे। आमे जानो विद्यालय गुड़िक अनेक प्रकार अनुदान गुड़िक बा ग्रांट गुड़िक आसी थाए। प्रधान शिक्षक शिक्षयित्री विद्यालय व छात्र छात्री मानक विकास पई एगुड़िक विनियोग करि थांती। आजिकाली डिजिगव पोर्टाल जरिया रे भेंडर को पेमेंट करा जाई थाए। ग्रांट गुड़िकर विनियोग करने पूर्व विद्यालय को केउ अनुदान गुड़िक आसीची वो केते आसीची ताहा जानिबा निहाती आवश्यक अटे। यही वीडियो रे आमे विद्यालय को आसथिबा विभिन्न अनुदान गुड़िक केते आसीची डिजिगव पोर्टाल रे देखि जानि परिबा। यही वीडियो रे आमे विद्यालय को आसीथिबा विभिन्न अनुदान गुड़िक केते आसीची डिजिगव पोर्टाल रे देखि जानिबा। एथिपाई विद्यालय मेकर्स आईडी बा यूजर नेम और पासवर्ड व्यवहार करी डिजिगव ओडिशा पोर्टाल को लॉगिन करने को पड़िबो। तेबे आसंतु भाई भौणी आमे डेरी न करी आरंभ करिबा आजिर वीडियो को। मु जेउ भली लॉगिन कार्य करूची आपण निरीक्षण करंतु एवं आपण भी सेही भली करंतु। प्रथमे क्रोम ब्राउजर ओपन करंतु एवं सेठरे डिजिगव ओडिशा पोर्टाल लिखि सर्च करंतु। आपणकर मेकर्स आईडी रो यूजर नेम लिखिबे। एठारे तार पासवर्ड लिखिबे। एठारे कैप्चा लिखि लॉगिन करिवे। देखंतु मु गोटे विद्यालय रो यूजर नेम और पासवर्ड व्यवहार करी लॉगिन करूछि। कैप्चा देबे 3NDWR पुणी थे लिखला पर लॉगिन करिवे। लॉगिन कला परे एई प्रकार इंटरफेस आसीबो। एई प्रकार देखंतु एई इंटरफेस रो बाम पट जूम करके देखंतु एठारे अछि माय मॉड्यूल्स। एही माय मॉड्यूल्स उपरे क्लिक करंतु। क्लिक कला पर पुणी थरे ए प्रकार इंटरफेस आसीबो। बाम पट को देखंतु जूम करी एठारे अनेक गुडे पॉइंट अछि 5टी। से भितर आपण रिपोर्ट उपरे क्लिक करंतु। पुणी बाम पटरे माय मॉड्यूल्स अछि ताहा परे पुणी थरे क्लिक करंतु। देखिबे रिपोर्ट तळको 3टी पॉइंट अछि। मॉड्यूल 1 रिपोर्ट्स, बजेट मैनेजमेंट, वेंडर मैनेजमेंट रिपोर्ट। एथि मध्यरु बजेट मैनेजमेंट रे क्लिक करंतु। बजेट मैनेजमेंट तळको एक्टिविटी वाइज क्युमुलेटिव रिपोर्ट अछि ता उपरे क्लिक करंतु। पुणे डाहाण पट जांतु। डाहाण पटे जो सिलेक्शन बटन अछि एटी क्लिक करंतु। एठारे आर्थिक वर्ष 2024
2025 ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁରା ତଳକୁ ଯାଇ ଜେନେରେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ବାମ ପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ SMC ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି ସେଇଟା ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ଏଠାରେ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସ୍କୁଲ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ SMC ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ପୁଣି ଥରେ ବାମ ପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସ୍କୁଲର ୟୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଲେଖା ଥିବା ଦେଖାଯିବ। ଏହି ୟୁ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ଼ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଏକ ସାରଣୀ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଲଗ୍ଇନ୍ କରିଛି ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 17ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେମ୍ ଗୁଡ଼ା ଏଠାରେ ଦେଖେଇଛି। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଖେଳନା, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅନ୍ ମଦର ଟଙ୍ଗ ଡେ, ଫର୍ମେସନ୍ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥ୍ କ୍ଲବ୍, ଫଣ୍ଡ ଫର୍ ସେଫ୍ଟି ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଟ୍ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲ୍, ଗପ ଶୁଣିବ ଓ କହିବ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲିଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଏନହାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ରିମେଡ଼ିଆଲ ଟିଚିଂ, ପୁଣି ମିଡ଼ିଆ ଓ କମ୍ୟୁନିଟି ମୋବିଲାଇଜେସନ୍, ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଆଣ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ରଥ, ରାନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟ, ଟିଚିଂ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଫର୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ପେଡାଗୋଜିସ୍, ପୁଣି ଆସିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଅଫ୍ SMC, SMDC ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ, ପୁଣି ୟୁନିଫର୍ମ ଅଲ୍ ଗାର୍ଲସ, ୟୁନିଫର୍ମ ST ବଏଜ୍, ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ୍। ଏହିପରି 17ଟି ଗ୍ରାଣ୍ଟର ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ନେମ୍ ପାଖରେ କେତେ ଅନୁଦାନ ଆସିଛି ତାହା ସେ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ସାରଣୀରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଓ ତାହାର ପରିମାଣ ଦେଖାଯିବ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ବାମ ପଟ ତଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ CSP ଲେଖା ଅଛି। ଏଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ପରିମାଣ ଆପଣ ବୁଝିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିକାଶ ପାଇଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣ ଅନୁଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଭାବୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହୃଦୟର ସହ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।